saliendo camino a la ciudad de Boston con estos jóvenes acompañándonos. Estos menores. No. De Viajes Factory, por favor, vayan a seguirlo. A El Sol de Villa de Viajes Factory. Vamos saliendo para la ciudad de Boston. No sé si tú sabes que era con nuestro tour aquí en Estados Unidos de Viaje Factory. Con nuestro tour local, Carlos El Sol de Villa de Viaje Factory. El día que hoy es sábado 23 de julio, a las 9 casi de la mañana, camino a Boston, Massachusetts. Ya lo saben, muchachos. Este es un video viejo, ¿no? Hoy de camino a Massachusetts a visitar a mi amigo, a mi hermano, a Mauri. Digo, a visitar mi estado. Bueno, nos vemos en Viaje, muchachos. Llegando a Boston. Estamos en Boston ya. Estamos en Boston. De Cambridge. La ciudad de las universidades de Estados Unidos, de las mejores de las mejores. In a quarter mile, keep left toward Austin and Brighton. Caramba. Bueno, bien. El copiloto te llevó a ti bien, ¿no? A mí el piloto te llevó Keep hasta acá. left toward left onto I-93 South toward Concord, New Hampshire. Se hubieran muerto. Estamos llegando al Fenway No, Park. yo dije muy claro que allá fue que lo salvaron, allá en Santo Domingo, el doctor de allá. Ajá. Sí, que el doctor de allá hizo un buen trabajo. Es el edificio más grande que es el Protections Building. Ese es más grande. Ya de más grande. Ese es más grande que ese. Ciertas personas que estamos mirando detenidamente. Ah, es muy guapo, ¿verdad que sí? Y nos juntamos allá. Como las viejitas tienen que ir con los viejitos. ¿Eres dónde están Pero tirados? profesionales no Dice es que está aquí. Sí, sí, letrero, sí. Eso es New Jersey Sí, verdad que Jazz. Jeep no me dice eso. Y empápame de tu terreno, amor. manejando como Take a slight left turn onto Belfair Street, then turn right onto pero yo Massachusetts manejando Avenue. con ella, me da un Tu bien. Como derecho para allá. Con la línea, ella va con no, yo manejo malo. Ella sí, ay, casi me morí. Dramática. At the next light, la... turn Porta right. que esa bola va con eso. Ay, Locura que hay en tu vientre. ¿Por qué tú tienes carrito tuyo con mi carrito? Tú chocas todo lo sí, que Mari, no tienes que dar tanto detalle. Gracias. At the light, turn right on. Turn left onto Van Ness Street. Then the destination is on your right. Mira, mira, Daddy. Tío Carlos Traidor está visitando la competencia. No, yo voy a decir asqueroso, sucio, fatal. Como mierda. Pero no venga para acá a hacer show. No, Por favor, no, no. compórtese. All right. Pero tú tienes toda esa foto. Pero Gustavo no. ¿Tú tienes Gustavo? No. Mira, vamos a I know it. I just know it. Like, I don't know. Hay una película buenísima de él. Dime, Carlos. Aquí nos juntamos con mi hermano Adolfo. Probando la cervecita de Boston. Una cervecita original de Boston, agua helada, muy famosa aquí en los Estados Unidos también, por aquí de Boston.
Aquí nos encontramos en el Bleaching Bar, que es el bleach abajo, que ven arriba, estaba un más arriba. Arriba, si ustedes ven, arriba están los bleachers del estadio de aquí de Boston. Y allí podemos ver, allí está el parque. Allá está el parque, estos son los bleachers abajo. No tienen que venir al estadio para entrar aquí a esos bleachers. Esto es la maestra y ya. Pero están dentro del estadio, pero también fuera del estadio. Y aquí también. Ustedes pueden ver también que Me te lo voy a preguntar con mi mano. Dime nada, dime. Bueno, miren, esto es una delicia. Esto es aquí en Boston. Estoy haciendo aquí este video para el youtuber. Para el canal de El Sol ¿Cómo se llama el de canal? Viaje Factory. Ok. Del Sol de Villa. Míralo ahí, por favor suscríbanse, síganlo en su canal. Señores, miren aquí, le vamos a hacer la presentación de lo que es el Lost Road 91. Dame una foto ahí, mucho calor y poca agua. Mira, no me insulte. No, para una foto. Ahora yo ando con cuidado a cada rato. Estamos en la ciudad de Boston todavía, pero de noche. Belleza. Aquí estamos en el Bus Tour
de Boston. Hop on, hop off. Primera vez yo me tomo una boda. ¿En serio? A que lo sé. Wow. En México fuimos a The rest of the British Army's force was scattered behind them along the Winston Concord Road. So the numbers of British soldiers and the numbers of colonial militiamen were essentially equal. They would set in for the next 2 months. I'll tell you the story of the battle on this hill in a minute. To your right, as we enter the Charlestown Navy Yard, that is you. Took out their swords and slammed the backs of their own men to ribbons. By the time they reached the hill, at 5 o'clock, the top of the hill was invisible, covered with heavy smoke. All the surrounding houses were on fire. The colonists had gone. They had melted away back to Cambridge. Colonel William Prescott had taken his men over that land bridge that isn't there anymore. He was almost out of ammunition. He had lost 440 of his 3,500,000 fatalities. 1,000 British dead out of 2,000 Church in America. To our right, the Granary Burial Ground. Sam Adams and the 5 victims of the massacre lie buried to your immediate right. In the center, do you see that granite column with the name Franklin on it? That column is called a cenotaph. And underneath it is an underground tomb where Benjamin Franklin's mother and father and many of his brothers and sisters lie buried. Paul Revere is at the center of the far wall. It is an unmarked burial ground with 30 to 50,000 people underneath it. You couldn't afford a funeral, you were buried on public land. Names long forgotten. Go to the back door. The dome was wood and it leaked badly. They hired Paul Revere to put copper on it in 1802 and came to be known as Hooker's Girls. And that is just one reason why Abraham Lincoln absolutely proclaimed her beliefs. And she is buried, they buried her in secret. No one knows where her grave is. Irish Catholic immigrant labor took 60 feet off the top of this hill as part of the landfill projects in the early 19th century. The top of the Eagle's Head on that. Estamos en el bar de Cheer en Boston, acompañado de Carlos, el Sol de Villa, de Viaje Factory, de su flamante esposa y de mi bella ya que está aquí en voto, pues es una parada obligatoria. Reminder, as we take off from stop number 7, our stop number 8 is closed today due to some construction. So we're going straight to stop number 9. Don't worry, that's only a 5-minute walk away from stop number 8. So cheers. Cheers for, of course, ran for 12 seasons from 1982 to 1993. Go visit them. It is an actual working bar. They got some pretty decent food. Right in. But it cut off this entire area here to our left of the river and turned it into swamp and marshland. People started throwing their trash out back here. Really started to stink. So the city realized they would need to do something about it. So they, Mira. don't feel too bad if you don't recognize that name. A few years later, they would change their name to the New York Yankees. We actually won that first game versus the Yankees. And the next day, when it should have been plastered all over the newspaper about the opening of the new park, it was overshadowed by the 60-minute flight cannon. Qué brutal el youtuber. So
Christian Science Plaza, home of the Mother Church of the Christian Science religion. Mira This eso is qué one of bonito. the very few religions to actually be started by a woman. Mary Bakerhead broke a couple of bones in her leg, and through the power of prayer was quickly healed. So that's what she based her religion on. So on the plaza, you've got the Mother Church. They actually have the largest pipe organ in the country with 13,595 pipes of various kinds, rated right after the Sydney Opera House. It was designed by a Harvard student walked across a human gerbil walk up in front of us over to the Copley Place Mall. There's even more expensive shopping over in the Copley Place Mall. Consideration, you might recognize this as the outside of the Tipton Hotel from the Sweet Life of Zach. Also the only public library connected to a presidential library. John Adams' presidential papers are stored here. Even if you're not planning out and checking out a book, you should still check out this building. It is absolutely gorgeous all over the walls. Different species of trees. Es el Jardín Botánico de Boston. You'll notice the lagoon over there. That is where our famous swan boats are located. Our Boston swan boats, it's just a couple dollars per person to take it. Looking down at the ground at the first public school of America, Boston Latin. They're actually still operating today out in Roxbury. Ben Franklin attended Boston Latin. He never graduated. He decided that he hated school. He is a professor. Founder is social worker. Founder is the people of Amara. Founder stand for justice. Founder is a strong. Bueno, ya estamos saliendo de la ciudad de Boston. Son las 5:25 del domingo. Vamos todos bien descansados. Yo estoy bien descansado, yo estoy bien. Sobre todo Marlin. Dime, Marlin. Mi amor, estoy súper descansada. Es la cara de felicidad de Carlos. Bien, 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 bien. Venga, va a poner en olla. ¿Cuántos bloques tú caminas? 9. Ya. ¿Lo has visto? Son 7, 8. 8. Cuando entro por la 38, cuando entro por la 37 son 9. Me cago en la diferencia, Marlin. Me cago en la diferencia de 1. Llámale, está en video, son haters. Qué día. Contamos que no ponga Johnny Walker, dijo Chelsea. Dijo Johnny Walker. Keep right to merge onto I-90 West, then keep right. For 55 miles, continue straight. Carlos, no lo diga para que lo vea en tu canal. Y que tú pierdas los clientes por estar publicitando a la gente de gratis. Que se entre a tu canal y vea el Yo le doy like a todos los Una paradita técnica para el baño. Estamos todavía a 1 hora y media de la ciudad de New Jersey. Allá vienen ellos.